নমস্কার মিত্রগণ, সনাতন একতা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই অনেক অনেক স্বাগতম। আজকে আপনাকে একটি ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন যে আসলেই সনাতন ধর্মীদের অর্থাৎ একজন প্রকৃতপক্ষে বেদের অনুগামীর কর্তব্য কী। রাম এবং সীতার কথোপকথনের মাধ্যমে আপনারা স্পষ্ট হবেন যে আসলেই অহিংসা কাকে বলে, অহিংসা প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয় এবং অন্যায় অপরাধকে বিনাশ কীভাবে করতে হয়। এটা শ্রীরাম এবং সীতার কথোপকথন থেকেই আপনারা স্পষ্ট জানতে পারবেন। তাই আসুন ভিডিওটি দেখি। এখানে আগেই বলে রাখি, এখানে সীতা কী ধরনের প্রশ্ন করেছে। সীতা যখন দেখতে পারলো যে রাম তাকে সুরক্ষার জন্য, মানে তার সুরক্ষার জন্য অনেক ধরনের রাক্ষসকে বা অনেক ধরনের শত্রুকে মেরে ফেলছে, তখন তার মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, ভয়ের সৃষ্টি হয়, একটা মানে খারাপ লাগা কাজ করে যে এটা কেন হচ্ছে, এই হিংসা কেন প্রয়োজন, বা কী কারণে রাম এরকম হিংসার মধ্যে লিপ্ত আছে। তার মন বিচলিত হওয়া শুরু হয়ে যায়। তারপরে রাম উত্তর কী দেয় আপনি সুন্দরভাবে দেখুন ভিডিওটি সম্পূর্ণ, তাহলে আপনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন। তো এখানে দেখুন। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा है, और हिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है ना, फिर धर्म के पथ पर चलने वाले हिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं? आर्य, उचित कहा तुमने सीते। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किंतु कई बार शांति पाने के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है सीते। और हिंसा तो हम हर क्षण करते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो न जाने कितने सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। हम जब धरा पर चलते हैं तो न जाने कितनी वनस्पति, कितने कीट कुचले जाते हैं। श्वास लेना एक व्यवस्था है सीता, और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई कठोरता हिंसा नहीं होती। किसी निर्दोष पक्षी के प्राण लेना हिंसा है, किंतु किसी निर्भक्षी का संहार करना, उसका अंत करना धर्म की स्थापना है। हम उनका नाश कर रहे हैं जो संसार में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका कथन उचित है आर्य, किंतु फिर भी इतने सारे प्राणों की बलि देखकर मन अशांत होता है आर्य। जानता हूं सीता, ये सरल नहीं है, किंतु आवश्यक है। इन राक्षसों का नाश ही संसार का उद्धार करेगा, जग में शांति स्थापित करेगा, और निर्बलों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना होगा। किंतु हमें अपने कर्मों का फल भी तो भोगना होगा ना। अवश्य भोगना होगा। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु यह यात्रा बलिदान की यात्रा है। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही गांव के लिए परिवार का बलिदान, राष्ट्र के लिए गांव का बलिदान, संसार के लिए राष्ट्र का बलिदान, और धर्म के लिए संसार का बलिदान। तो बताओ सीता, तुम मेरा साथ दोगी? তাহলে এখানে দেখতে পারলেন যে রাম কত সুন্দরভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করলেন এবং হিংসা এবং অহিংসার পার্থক্য বোঝালেন। তো এটাই সকল সনাতনীকে স্মরণ রাখা উচিত এবং শ্রীরামের পথে চলা উচিত, যেন আমরা সকলে মিলে অন্যায় অপরাধকে রুখে দিতে পারি সকলে মিলে। ওম নমস্তে। সনাতন একতা জিন্দাবাদ। সকল সনাতনী এখন এজন্য আমরা একটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এসেছি। আমাদের এই গুগল ফর্মটি পূরণ করার মাধ্যমে নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে অথবা পিন কমেন্টে আমাদের গুগল ফর্মটি পূরণ করার মাধ্যমে আপনি আমাদের সদস্যতা নিতে পারেন, যেন আমরা সকল সনাতনীর একতা করতে পারি। ওম নমস্তে।